Čak i neiskusnom oku ovaj BMW F30 izgleda veoma loše i veoma izguljeno. I ovo su kadrovi iz realnih uslova kako automobil izgleda napolju. Stanje laka katastrofično, ali kada auto uđe u garažu, tek tada pokazuje svoje pravo lice. Lak je u užasnom stanju, jedan od najgorih automobila koji smo imali u posljednje vreme i na sve to automobil je pijano crne boje, što je dodatno otežavajući faktor u celoj priči. Također u sklopu ovog videa imat ćemo bonus od 3 automobila koja su strašno unakažena, pa mislim da imate pravi razlog zašto ćete ostati da odgledate ovaj video do kraja, jer skoro nisam se ovako napatio sa jednom turom vozila. I kao što možete vidjeti, i kao što vidimo u uvodu na tretmanu, danas imamo BMW F30 koji ima kompletnu M optiku, spušten je, izgleda jako dobro i jako je unakažen. Znači, ja ne znam šta ljudi rade s autom da ga dovedu u stanje kakav je ovaj automobil. Ako se setite prošlog videa, jednog od prošlog videa koji ste možda gledali, niste onaj BMW E46 koji je star 20 i nešto godina, pa je i očekivano da bude unakažen toliko. Kako auto koji je star 10-ak godina dovedeš da bude unakažen kao što je auto? Meni nije jasno, ako neko od vas zna kako, pišite, jer ovo nisu samo grebotine od pranja četkama, brisanja automobila i slično, ovo su kao da je neko namjerno nosio grebotine. Znači, ne znam šta kažem. No, idemo da uradimo inspekciju auta, da vidite kakvo je stanje onako izbliza sve snimljeno i radimo mu višeslojno poliranje i to ozbiljno višeslojno poliranje, jer ovdje neko dvoslojno bilo šta drugo ne može da uradi ništa, čak ni višeslojno standardno prevazilazi ovaj auto od očekivanja koja mogu se dobiti od višeslojnih poliranja, znači mora da ide umjesto prosječnih 2-3 prelaza grube faze 4-5 na mestima na ovom automobilu. Znači strašno stanje i na kraju keramička zaštita G-Technical EXO u trajanju do 2 godine. Tako da ajmo odmah krenemo da vidite kako izgleda auto. Na prvu ima sjaj, dobro izgleda, bla bla bla. Međutim, vidjeli ste onim scenama napolju, a vidite i ovdje sad kako mu prilazim na sjelicama, da je stanje katastrofa. Kako je ova hauba ovoliko izguljena i šta je se desilo, Bog sve ti zna. Pored toga imamo fleke od ptica, znači ovo su vam sve fleke od izmeta ptiče koji je probio malo kroz lak. Mislim da ćemo uspjeti da sredimo. I oko toga imamo sitne flekice kao što su ove i ostalo koje su fleke od vode. Posvrtanje na haubu, smola, 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 smola. Ima mnogo smole po celom automobilu. Kada dođemo do krila, vidjet ćemo da je stanje strašno. Znači, evo u ovim donjim delovima krila, ovo je sad već četke. Znači, ovo su tipične unakažen lak od samih ogrebotina koje nastaje na četkama. I kada pređemo na vrata, imamo istu priču. Preko celih vrata, uz prisustvo ove po sredini jedne dublje ogrebotine i ispod ovamo opet imamo neku duboku ogrebotinu i opet imamo neko tačkanje šta je već moglo tu biti, ali nije dobro. Prag, kad pogledamo, ništa bolji, nije spašen i vidi se da je farban prag. To može značiti, najvjerojatnije jeste da ovaj automobil nije bio u M-optici, pa da vam naknadno dodata M-optika pa je farbana, jer vidim da je tekstura prednjeg branika, tekstura praga i tekstura zadnjeg branika je ista, što znači da su farbano isto vreme, pa je vjerojatno tada pretvoreno tu M-optiku. Evo vidimo ovdje polustranicu, ona je nešto bolja, kao da je polirana već, za razliku, na primjer, pogledajte nju, za razliku od ovog, što je mnogo lakšije, ali u ovoj gornjem dijelu izgleda strašno. Tu je mnogo više izguljena nego ovdje dole. Sad, ne vidim da je farbano, da je špricano, imamo se da je ovo neko polirao, možda kad je branik farban. Branik ima isto ogromnu količinu svrlova i ovdje, ovo što možete vidjeti, nisu samo svrlovi, ovo su neke mnogo ozbiljnije ogrebotine. Gepek vrata, scan grip nam ovdje ne treba. Užasno stanje, možete i sami da vidite, kada dodamo scan grip, samo se još pogorša. Krov, ista priča, ali pogledajte sad ove stvari. Neko je ovdje šmirglao neke ogrebotine, šmirglao neke ogrebotine, šmirglao neke ogrebotine, šmirglao neke ogrebotine, ništa nije izvukao. A što se tiče svrlova i defekata, stanje je isto kao na ostatku automobila. Ova polustranica bez scan gripa, šta da vam kažem, vidite i sami kakvo je stanje.
defekti, katastrofa, ali ovdje sam ja sad ovo ispolirao i sad sam imao maglu i haze, jednu ruku grube faze, čisto da vidimo šta ćemo dobiti i šta možemo da očekujemo da dobijemo. I dobija se, ali proces je spor i mukotrpan. Ovdje imamo nešto kao neka hemijska oštećenja farbe, vidite kao fleke, kao muzge. I ovdje isto kao da nešto curilo preko automobila. Brave i oko brava je užasno. Znači ne znam šta da kažem. I s ove strane je ista priča. Kada se spustimo dole na vrata, opet vidimo ovdje trag šmirglanja, opet trag šmirglanja i ovdje dole trag šmirglanja koji uopšte nije izvučeno i ispolirano kako treba. Ova vrata, katastrofa. I evo opet ovdje hvatam tragove šmirglanja i ovamo dole tragove šmirglanja. I kako prelazimo dalje, vidimo opet trag šmirglanja i vidimo neke duboke ogrebotine, holograme, kombinaciju svega i svačega i krilo koje izgleda ovako. Dok vi gledate ovaj video i uživate u njemu, realnost situacije je sljedeća. U svakom mjestu u Srbiji postoji neki Nikola, postoji neki Zoran, više njih i koji se primarno bave sređivanjem automobila za trgovinu. Na početku taj automobil izgleda gore nego ovaj, a kada se završi na kraju izgleda kao nov. Iz tog razloga pre kupovine vašeg vozila bi bilo pametno proveriti ga na Car Verticalu, kucanjem broja šasije vašeg vozila ili vozila koje želite kupiti kako biste vidjeli njegovu prošlost i njegovu sadašnjost, tačnije njegovu istoriju. Realnost situacije je da se kod nas na Balkanu automobili prvo skidaju s kilometražom, drugo kupuju u jako lošem polupanom stanju. Kada prođu sve majstore, mehaničare, limare i slično, stanje tih auta je užasno i takav auto se nikad ne bi prodao. Onda oni prođu neki tretman kao što je naš i dođete u situaciju da vi na kraju kupujete auto, ako se ne razumete dovoljno dobro, koji izgleda idealno, a zapravo nije. S tog razloga bila bi pametna stvar da proverite vaše vozilo preko Car Verticala, barem pre kupovine onih finalnih vozila koje želite da kupite, a ako želite da pomognete meni i mom kanalu, kucanjem koda Živković ili korištenjem linka iz opisa i prvog komentara ovog videa, dobit ćete 30% popusta na kupovinu provere. Mi se sada vraćamo nazad u video, a vi budite oprezni šta radite. Da me ne shvatite pogrešno. Nekad ljudi me da komentarišu, modu meni tu odgovara, piši šta hoćeš, guraš algoritam YouTube-a, kao šta kukaš, što vam je posao. Ok, ovo nije kukanje, ali više je neshvatanje i nerazumevanje. Prvo, kako auto dođe u ovako stanje, a drugo, kako neki majstori se uhvate posla, kao što vidite ove šmirglanja po više mjesta auta, odrade, naplate to i kao to mi smo uradili posao kao ekstra. Meni je to neshvatljivo. Znači sad ćete vidjeti kroz proces ovog videa kako se ozbiljno polira automobil, koliko je zapravo potrebno vremena da se ovaj automobil vrati da bude najbliže moguće salonskom stanju, iako neke stvari će preostati kao što su duboke ogrebotine koje su šmirglane po krovu i slično. I to je to, krećemo ovaj proces. Vi koji već znate, koji god pratite kanal znate, idemo sada prvo grubu fazu, korak po korak, i onda posle finu fazu, onda posle keramika i tako dalje i tako dalje. Nije mi cilj da vam pokažem defekte i ogrebotine, mada se vide, evo vidite ovu šmirglu to na GoPro, nego mi je cilj sljedeći. Znači, evo je rotacija, ova ekscentar, 15-tica rupezova, Mark III, 19-tica rupezova rotacija, vuna, ovo je Surfaces vuna, kak se precizno zove ne znam, da li karamel ili tako nešto. Ovo je opet sad vuna za DA, isto je u pitanju Surfaces i nju ćemo koristiti s tim. Što se tiče poler pasti, koristim ovu Surfaces Precut i koristim rupezovu DA Course. Ovu više guram na roto, ovu više idem na ekscentar, zato što je ovo za ekscentar piše DA, jel te? Zašto? Sad ću da vam prebacim na drugu kameru pa ćete vidjeti. Skin grip je tu na ovom nosaču koji sam ja napravio, treba bi ga ofarbao, nije ni važno. Da bih vidio šta radim jer je strašno stanje i automobil sam ovako parkirao pa nemam moja svetla kao referencu, ali sam htio da imam više mjesta oko njega pa moram da koristim bočno svetlo na ovaj način. Ogrebotine, jako duboke koje idu ovako na dole, kao da je nešto od gore gulilo auto. Meni se čini da je onaj brisač silikonski vukao po auto i izgulio ga. E sad, zašto dve vrste polirke? Ovo su sve hologrami sad ovdje što vidite. U ovom donjem delu ja sam sad odradio kat i vidite da još imam tih dubokihogrebotina koje od gore idu, ali kada pređemo sad u ovaj haos ovdje, tu ih ima mnogo više. Ja sam sad ovo radio sa rotacijom i moram još da pređem jer vidite ove rupe ovdje, uvale te, tu ima i dalje tih ogrebotina.
ali ovaj gornji deo ću sada da pokušam da pređem sa ekscentrom i da zajedno zahvatim ovo sve sa ekscentrom kako bih uklonio ove svoje haos holograme koje sam napravio, pa onda kasnije priprema za tu neku finu fazu. Ovdje je pređeno 3 do 4 puta sa roto i pored mojih užasnih holograma i svega i dalje ima dubokih ogrebotina. Auto je pritom piano black, ovdje je isto pređeno sa roto i sada imamo haos od rotacije koji ćemo posle izvući. Sad ono što sam objasnio, znači u ovom gornjem delu idemo sa ekscentrom. Zašto? Ekscentar sa vunom i sa grubom polir pastom ima jako dobar kat, ali na ravnoj površini bolje i lakše kontrolišete tu polirku nego rotacijnu i ujedno dobijete i bolji kat. Iz tog razloga gornji deo je išao sa ekscentrom, a sada ovaj donji deo gde je uvala i da ekscentar ne može dobro da ulegne, njega prelazimo prvo sa rotacijom, a onda ćemo ga kasnije preći sa ekscentrom kako bi uklonili te grube holograme. Ovdje na vratima vidite tragove od šmirgle, neki pokušaj i sad ćemo njega da rešimo. Ekscentrična polirka, gruba faza, jedan prelaz, pa sada idemo drugi prelaz ponovo kako bismo što više svih defekata i to od šmirglanja uklonili i ovdje možete vidjeti sam markirao gdje je preostalo, pa prelazimo i treći prelaz, ne bili smo uspeli da uklonimo sve do kraja da bude nula. Malo pre ste imali, samo probamo da dodamo bolji fokus. Imali ste sve one ogrebotine, znači ovdje vama sad direkcija skin grips, znate šta je malo pre bilo, i oni tragovi od šmirgle, sad ih više nema. I sada to izgleda ovako. Odavde, ovo što smo radili, sad ćemo preći ovdje deo koji smo tek samo malo hvatali i opa! Znači ovo je bio početak, a sada imamo ovo. S tim što dole i dalje imamo sve ovo, a gore, jak se fokus ovdje pati sa ovim, smo dobili sada ovo. Tako da, ono nestručno i katastrofično šmirglanje koje je bilo svuda ovdje je sada uklonjeno i ostala je fina faza, ali je zato ostalo i ovo dole, znači ovi donja uvala da se uradi. Pošto je ispod i oko brave stanje ovako kakvo jeste, brava je uklonjena i sada sa rotacijonom polirkom, sa ovim ekstenderom, sa karamel vunicom idemo da uklonimo što više ogrebotina i sada ću preći na malog fleksa, pošto on može u roto modu još bolje i preciznije da uđe ove delove. Kada smo to ispolirali, ja ću da operem ove delove pošto su prljavi gde se nalazila brava i nastavljamo da idemo da radimo ovaj gornji deo, gde ruka hvata okolo i gde nastaje najveća količina ogrebotine, prvo sa roto i time ćemo da uklonimo sve ogrebotine koje mogu da se uklone, a onda sa ekscentrom, znači ponovo mali flex, samo sada 80 mm nosač, da se uklone hologrami, jer ostaju jako duboki hologrami od vune koji sada ovdje moraju biti uklonjeni u ovom koraku sa ekscentrom. Sada smo dobili ovo. Izgleda brutalno, samo nađem skin grip. Sada vidimo samo maglu koja je ostala od poliranja. I evo bacit ću malo ono pre kako je bilo. I sada izgleda ovako. Početno stanje, strašno. Sadašnje stanje, skoro perfektno. Oštećenje od ptice koje je probilo dubinu vlaka skroz i jedna dublja koja je upeglana. Šta je urađeno? 2 grube faze sa rotacijom i 3. sa ekscentrom. Tako da, ta 3. je imala zamisao da uradi uklanjanje holograma i finalne defekte koji su preostali. I znači ovo je još uvijek urađena fina faza, samo gruba faza, a roto je išla da kida i da proba da skine što više defekata. I ovdje nailazimo znači na vrata koja su urađena, na vrata koja nisu urađena, znači ovo je vozačeva strana automobila, mali flex karamel vuna i Surfaces Heavy Cut Polir pasta. Inače ovdje je mali flex sada 80 mm nosač na roto modu, što nije pravilno i mora se prepraviti sama polirka, ali ja sam to odlučio da uradim jer mi znači za ovakve uvalice da ih bolje uradim. I sada vidite da peglamo ih znači sa roto, dodajemo paste po potrebi jer ima punoogrebotina i ukupno je negdje 2, 3, na nekim mjestima 4 prelaza da bismo sve izvukli kako treba. Vidite pre i sada vidite posle. Korekcija je dovedena u maksimalno moguće stanje, nekih 95-6%, i sada nastavljamo na ovaj deo koji je prethodno stanje, znači unakaženo, i dovodimo ceo auto na taj nivo.
Prelazimo na taj gornji deo vrata, koristim ponovo rotaciju zato što postoji ova uvala i koje je skoro nemoguće sa ekscentrom uraditi i onda kad već radimo to sve sa roto, nastavljamo kompletan taj deo i ovo je prvi prelaz. Sad ćete vidjeti kako izgleda posle njega. Korekcija je generalno dobra, ali imamo dve duboke, tako da hajde da ponovimo. Ponovo gruba poler pasta, idemo sa roto, sa vunom, prelazimo dok u potpunosti ne izradimo pastu, uklanjamo višak i da vidimo šta je ostalo. Uklonjeno je sve osim jedne preduboke koja ne može da izađe. Ovdje je neko tačkao ovu duboku, ona neće izaći, ali realistično kad sklonimo scan grip, ona se vidi samo kad imamo neku referencu svetla. U suštini ne može izađe, ali šta je tu je, generalno bez scan gripa prihvatljivo. Kad vratimo scan grip, znači ovdje hologrami i sad haos koji smo mi napravili, ali ovamo što nismo pipnuli, užas koji tek treba se uradi. Polako prelazimo na gepek vrata, ovo vam je stanje automobila pre i sad krenemo i radit ćemo sljedeće. Idemo sa ekscentričnom polerkom, zato što je ravan deo, vuna i opet ista poler pasta, dok ne izradimo kompletnu poler pastu. Ovaj uvalica idemo sa ponovo ekscentrom, ali sada sa manjom, sa Flex PXE 80 i onda ponovo prelazimo još jedan korak grube faze. Ajde da vidimo kako će izgledati posle toga. Kao što ste vidjeli, korekcija je ozbiljna, ali ne dovoljna, tako da moramo taj centralni deo preći ponovo. Sada radimo ove ostale ostatke, podigli smo gepek vrata da ne bismo spalili ivice i ostaće nam ova uvala gdje se nalazi spoiler koja će biti najkomplikovanija za uraditi zato što je blizu i sam spoiler, a i uvala je i moramo da radimo sa roto. Kao što sad ovdje vidite, nekoliko prelaza sa roto, pa onda na kraju ću ja preći sa ekscentrom, ne bih uklonio holograme i pripremio sve za dalje finu fazu. Možda izgleda brzo, ukupno je trajalo oko 2 sata ova gepek vrata se urade. I posle svih tih faza dobili smo ovo, maksimalna moguća korekcija. Ovo je branik koji je izgledao ovako i ovaj delić koji sam ja ispolirao, a sada kada je kompletno završen, ovako izgleda kompletan branik. E sad, ako bih trebao da izaberem najgori panel na automobilu, mislim da je to ova polustranica. Sad ću objasniti zašto. Branik je urađen gruba faza, gepek vrata urađena gruba faza. Znači, ostala je ova polustranica i ostala su ovaj deo vrata. Zato što sam to prosto krenuo, testirao, radio ispod i zaboravio. Nastavio dalje, tako da sad radimo to. Zašto mislim da je ovo najgore? Što se tiče generalnih ogrebatina, mislim, vidite i sami. Stanje je užas kao i svuda. Međutim, kad upalim sad scan grip, što se tiče, znači, ovog dela, onako, ne toliko strašno. Ali kada dođemo ovdje, znači, bukvalno, ne znam od čega su ove ogrebotine, ali su jako duboke i ima ih jako puno, vidite samo na ovom delu. I to je malo onako nezgodno za rad, zato što imate ivicu i morate paziti da ne spalite tu negdje lako. S druge strane, znači idemo ovdje, to isto se nastavlja i sad pazite ovo. Ovo je, ne znam šta je, ovo je kao da je nešto strugano na taj deo, znači nije prljavo ili nešto, to su ogrebotine, sad sam ih ja malo zamastio. I također, pogledajte, znači ovaj deo, to se spušta skroz ovamo dole i onda nastavljamo u vrata koja su slične katastrofe. Eto, i vid hologram, znači ovdje je neko nešto polirao pre nas, gledajte, znači u ovom delu ovdje kako prolazim scan gripom, znači vidite ove ovako čudne, kao ogrebotine, to je hologram, ne znam, ja crčim scan grip. Valjda je neko nešto probao da pokuša da polira tu, pa ne znam šta je radio, strašno je svakako. Ajde, rešimo ovaj deo. Ovdje ću pokušati da rešim sve sa ekscentričnom polerkom, zato što uvale su takve da dozvoljavaju da ekscentar uđe na većinski deo površina. Ovdje znači velika Rupes 15-cica ekscentrična polerka, ona Surfaces Poler Pasta Heavy Cut i Surfaces vunica. Ista priča, sada samo na malom flexu s kojim obrađujemo u suštini ove ivice i delove gdje ne može da priđe velika polerka, jer jednostavno zbog fizičke svoje veličine, plus zbog većeg ekscentra. I onda prelazimo na ovaj deo ispod rezervara, odnosno čepa od rezervara, gdje je bilo jako punoogrebotina, ako se sjećate malo od pre. Ne znam od čega su nastale, ali su tu bile. Prelazimo također ovu, da kažem, ravni deo polustranice iznad samog blatobrana i opet prelazimo na ostatak.
dosta vremena ode na to što radite sa malom polirkom koja hvata samo male površine, ne velike, jelte, a ujedno ne može iz prve, nego morate preći nekoliko puta i, na primjer, ova ovdje uska, da kažem, ivica sama je nezgodna za uraditi zato što konstantno morate paziti da ne spalite negdje ivicu samog laka iz razloga što je previše mala i previše uska, a jako izguljena. Završavamo sada ovaj delić i idete da vidite kako izgleda kompletno završena polustranica posle ove grube faze. Ovo i što ste gledali do vam odrađeno. Ajde vidimo pre i posle, da vidimo razlike, pa da nastavimo još mnogo posla. Znači, ovo nisam radio. To ću tek sad odradim tu ivicu. Radio sam samo ovo i ovaj dolje deo. Sad, pod skin gripom to izgleda ovako. Imamo maglu, imamo haze. Ovo nije ogrebotina, ovo je ostalo od polirpaste, masno, nije ni važno. Znači, ovdje sada više ogrebotina nema i to je odlično. Idemo ovamo, ništa, samo haze. Čekaj, ovo me nervira, ostalo je prljavo ovdje od polirpaste kako sam povukao. Ok, znači, to je to. Idemo ovamo, isto. Ovo malo pre, ubacit ću šta je bilo pre, ova je duboka, ovu ne mogu da izvučem, neću se ni truditi. I ovo dalje je ispeglano, osim haze-a. Jedna dublja, vidite, ne može izaći, ne pokušavam da jurimo. I ovdje kako idemo dole, pri dnu ima nešto dublje, što isto neću juriti, to je ovdje. Evo vidite ovu jednu, zato što je na samoj, znači, prelazu na ovim ivicama i mogu da spalim bez problema, nepotrebno je, ona ostaje. Ali, kada sad uzmemo, znači, ovo, pređemo ovamo, kad se ovo isfinišira, bit će top. Situacija ovako kakva je. I gore, što nismo radili, užas, a dole nije. Prilično je strašno, robija, što bih ja rekao. Ne sjećam se, stvarno se ne sjećam kada sam posljednji put radio auto koje je u gornjem stanju što se tiče laka. Ima potencijal da se dovede na novo stanje, ali je do te mere izguljen da je ovo strašno. Znači, ja sada trenutno već radim grubu fazu 4. dan. Ja znam da to ljudima zvuči nenormalno, ali god se bavi detailing na ovom nivou, jasno mu je, a znam da se ima u komentarima, koliko je ovo strašno. Tako da, 5. dan, mislim da ću 4 dan, mislim da ću danas još uspjeti da završim grubu fazu, to što bi je stalo. Morat ću da ga operem, inače to ne radim zato što samo ga izduvam, ovog moram oprati ponovo. I onda ostaje fina faza, ali ona ide u 2 koraka i imao sam ozbiljnih problema s njom, a opet jedan od crne boje koji ko radi ove tretmane zna koliko mogu biti triki, pa ću vam kad dođemo do toga pokazati i objasniti šta sam finalno uspio da nađem kao kombinaciju koja uspe da ga finišira u perfekciji. Sad je napokon završena gruba faza kompletna i prva ruka fine faze. Ajde da ga obiđemo na brzinu, da objasnim par stvari i to je to. Znači, gepek, vidjeli ste kakav je bio, sada je ovakav. Ove sitne tačkice što vidite, tu su oštećenja laka, kao pinhole su oštećenja koja su normalna i većina auto ih imaju. S ove strane izgleda ovako, znači pod sijalicama vidite i ostalo, ali auto jako prašnjav, izgleda gore nek što jeste. Ovdje je preostalo ovo što je neko šmirglao bio, ali ovo ne može da se izvuče, ovo su preduboke ogrebotine koje moraju da se ofarbaju koliko želiš da ih nema. Što se tiče, znači, generalno automobila, poskidane su brave same ispod brava, oko brava je ostalo dovedeno na nulu pored ove ludačke prašine. Ista priča i ovdje, znači što se svega tiče vraćeno u fabriku. Krilo, hauba i tako dalje. Hauba ima oštećenja, ovo ovdje što vidite, to je od kamenja. I ovo su oštećenja od smole koja su probila dubinu laka. Vidjeli ste da sam ja to šmirglao i u ovom delu je bilo, snimao sam. To je to, dalje ne može. Znači, ukoliko ti ne odgovara, moraš ofarbati haubu. Ali generalno je ispalo dobro, samo je jako prašnja, pa sad to ne izgleda kako treba da izgleda. Krilo, s ove strane, vrata, brave, oko brava i pozadi ista priča i tako dalje, tako dalje. Evo ga, sad je opran. Čisto vam pokažem, znači evo gledajte sad polustranicu. Reflektori. Osim što je malo vlažan, blago auto. On izgleda sada napolje zapravo brutalno, izgleda perfektno. Ali na svetlima kao što su garažna i pod skin gripom, hauba još malo mokra,
treba da se uradi ta ultrafina faza. Sad, neko bi možda prošao i ovako i rekao to je to, nema potrebe za dalje, ali iz mog iskustva je potrebno da bi imamo onaj pravi kristalni sjaj. Sad, znači, ide nazad u garažu, da se detaljno dodatno obriše, da se izduva sva voda, pošto smetaće pri nanošenju kasnije keramike i samoj finoj fazi, to je ultrafinoj fazi i dalje nastavak. Evo ga na starom mjestu, znači gdje ste navikli, opran, blago vlažan, osušen je on u suštini na bokovima pogotovo, ali ovdje malo peškiri mi se nakupio komplet vode pa nije mogu da izvuče do kraja. Ćao Đukilo. I to je to. Mislim da izgleda brutalno. Ja sam prezadovoljan kako je auto izašao. Znači, toliko ubijen crni, pijano crni auto kad je došao. Napolju izgledao loše, ali bilo je predvečer, ništa specijalno nisi mogao vidiš. Opram pripremio bačem u garažu, šlog me udario. Znači, već iz iskustva znao sam šta me čeka. Tako da, to što sam znao da me čeka, to se potvrdilo kao tačno. Ali mislim da sad izgleda brutalno. Sad, idem da osušim moje gluposti sitne, da ovo raspravim što sam rekao, da uradim, da izduvam i tako dalje, da uradim ultrafinu fazu i onda pripremam za keramiku. Znači, dodatno mašćivanje kroz ultrafine faze, mazanje guma, mazanje prozora, bla 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 i da bude spreman za isporuku. Tako da, stay tuned. Gotovo. Kao što možete vidjeti, bio sam psihički ubijen, sada mi je laknulo jer je auto kompletno završen. Znači, urađena fina faza, to je ta ultrafina faza kao treći korak i naleta je keramika. Tako da je automobil sad kompletno završen, ubrsan su staklama, namazane su gume, sve je gotovo i mogu da odahnem. Ovaj tretman je bio užasno težak i ne pričam ja ovo iz razloga, iako ima ljudi koji se tripuju da ja sad ovo pričam da je podigao vrednost kao i tretmana ili ničko. Ne, imam toliko puno klijentela da nas boli uvo. Nego jednostavno, naiđe auto kao što je ovaj i onako, dovedete do ivice da te skoro porazi, ali ipak na kraju uspeš da napravimo ovo od ovog automobila. Ajde sad nakon brzo da obletimo oko njega, da vidimo šta je kako je. Ja ću vam snimiti završne scene i da završimo svoj video. Znači, što se tiče BMW-a, ajmo vratimo na standardnu kameru, auto sada izgleda brutalno. Izgleda, znači, onako kako treba, kristalno, staklasto, prosto se caklice okupa na automobilu i moram iskreno kažem, meni je ovaj auto prelep, zato što je baš onako, crna je boja, spuštenje, ima lepu felnu, M paket, baš dobro izgleda. No, šta smo mi uspjeli da uradimo? Da uradimo višeslojno poliranje koje smo uklonili ogromnu količinu defekata. U suštini ovdje na haubi više nema pravih defekata, ima oštećenja od smole i sličnih stvari koje ne mogu da se uklone. Jednostavno, hauba je najgori deo ovog automobila i za sada je dobra, nekada u budućnosti bi možda bilo dobro da se ona ofarba. Što se tiče ostalih delova, krilo, vrata, druga vrata i slično, polustranica, vraćeni su ovo stanje u koje sada jesu. Krov također, iako i on ima nekih sličnih oštećenja smole kao što je hauba, ali ipak iznad gore pa se ne vidi toliko. Na početku videa se možete sjetiti kakvo je stanje bilo ovdje oko brava, a sada je ovakvo. I kada pogledamo sad pozadi, ista priča. Gepek vrata generalno ispala top. Ovaj deo sam baš snimao kako radim i dosta me je namučio ovaj spoilerčić, pošto je zalepljen, treba doći uz njega, obraditi oko njega, ispod, iza i tako dalje. Ovdje imamo isto jedno oštećenje koje je od neke smole ili bilo čega, šmirglao sam, ne može dalje, to je što je. I kada sada dođemo na ovu polustranicu, jednostavno auto izgleda brutalno. Zadnji branik, prednji branik nisu bili u strašnom stanju jer su oni relativno skoro farbani, tako da dobri su. I ova cela strana, da ja sada kažem, doveden je auto u suštini u nulu. Nulu u kom smislu? Uklonjeni su apsolutno svi defekti koji su mogli biti uklonjeni. Znači, ovaj automobil je star, mislim da je 2012-13 godina, znači star je 12-13 godina sam automobil i na njemu je uklonjeno apsolutno sve što može se ukloniti, poliranje, detailingovi i slično. Ostali su defekti, kao što ona smola i slično, udarica kamenčića na prednjoj haubi i ogrebotine ponegde koje jednostavno su preduboke i koje ne mogu da se uklone, mogu jedino se ofarbaju. Međutim, ništa nema toga sad stvarno na ovom autu, on izgleda sada kako izgleda, bukvalno sam udahnuo novi život vizualno što se tiče izgleda spoljašnjeg automobila.
Kakav je mehanički i šta je ostalo, ne znam, nisam mehaničan, niti ulazim u to, ali što se ovoga tiče, on je sada kao nov. Kad smo pogledali BMW-a, obećanje za ostale automobile, znači E-klasa W213, crna boja, stanje, ne moram da vam ja pričam kakvo je, vidite i sami, veoma tvrd lak, veoma zahtevan tretman za uraditi, ali generalno dobar automobil. Na kraju, ovo mi je jedan snimak napolju, kako izgleda automobil gotov i sada fotografije, pošto nemam ostale snimke, kako je meca ispao završen, a ispao je brutalno. Sljedeći pacijent, Touran, Volkswagen Touran, 2018. godište. Stanje strašno, ajde vidimo. Zdravo direktore. Znači, Touran već je dobrim delom urađen, ali kad već snimamo na ovaj način na koji snimamo, ajde da ga malo pokažemo. Ovo što nije urađeno, hologrami, užasni. Takva je bila cijela hauba, pošto je farbana. Urađena je gruba faza, ostao je finish. Pored holograma, kad zveknemo ski and grip, strašne ogrebotine, vidite, znači ovaj deo užas. E sad, pređena gruba faza na centrima vrata, na centru ovih vrata, ali ostali sad ćuškovi, znači vidiš na što ovo liči, katastrofa. Ovaj donji deo, ista priča i ovamo dole, još gora priča. Sad Touran završen izgleda ovako, s polja doveden apsolutno maksimalno stanje, baš dobro izgleda, a pošto se Zoki bavio interijerom, možete vidjeti da završen interijer izgleda ovako i tu je bilo strašno stanje, ali nismo imali vremena da ga snimimo. I sada prelazimo na Ford S-Max Vignale oprema, brutalan auto koji je brutalno ubijen i pogledajte kako sad to sve izgleda na polju, pa ćemo da vidimo kako izgleda gotov automobil. Svi auti su sada završeni, isporučeni, predati, vlasnici prezadovoljni, a ako se vama svidio ovaj video, vi zapratite naš kanal i možda pogledajte još neki od prošlih transformacija koje smo uradili. A do narednog videa vidimo se, pozdrav, ćao!